Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous traduire en français et en arabe. Donc, on va voir comment donner la force par la musculation d'un muscle des bras qui s'appelle exactement fléchisseur du coude, biceps brachii, avec utilisation de la traction sur barre fixe en état de supination, c'est-à-dire la main tournée vers le haut. أهلا وسهلا بكم. هذه المرة أنزل لكم هذا الفيديو في تمرين القوة الخاصة بعضلة الذراع، أو كما تسمى بالعربية ذات الرأسين العضدية أو قابضة المرفق، باستعمال بالطبع العمود المثبت في حالة فتح المعصم، أي اتجاه المعصم إلى الأعلى. On va travailler sur 3 séries de répétitions. C'est-à-dire, première série, bien sûr, travail de la force. Première série, 3 répétitions. Deuxième série, 2 répétitions. Et troisième série, encore 3 répétitions. Au total, 8 répétitions. C'est-à-dire avec récupération entre les séries de 1 minute 30 jusqu'à 2 minutes. Ici, on va travailler uniquement une seule série et après, vous faites tout seul 3 séries. العربية في تمرين، في هذا التمرين هناك مجموعات وهناك إعادات أو تكرار. يعني 3 إعادات في المجموعة الأولى، وإعادتين 2 في المجموعة الثانية، و3 إعادات في المجموعة الثالثة. المجموع الكل 8 إعادات. يعني الراحة الانتعاشية بين المجموعات هي من دقيقة ونصف إلى دقيقتين. إذن ننطلق بحول الله. هذا وريناها لكم المرة اللي فاتت élastique, mais ici c'est un peu délicat. تعرفوا اللي la flexion pour un débutant c'est difficile de faire même une seule fois, mais avec cet élastique باللاستيك هذا سنسهل العملية. يعني باستعمال هذه العصا، وسترون بأنها ذكية جدا. C'est un élément d'intelligence. faut faire attention. رد بالي باش ما نضربش روحي. دونك نهبط هذه اللوطة، نحط هنا، دخل في عقلي، نهبط اللوطة أكثر، رد بالي على روحي، نعدي هذه، إي سي فيني. هوني نكون عملت اللازم. لاحظوا، on va faire la première série de 3 fois. 1, 2, 3. نرتاح، je récupère. La deuxième série, on a dit 2 fois. 1 et 2. Je me repose. La récupération هذه elle va être 1 minute 30 jusqu'à 2. Et la troisième, j'ai accéléré moi. أنا سرعت شوية في الريكوبيراسيون
في الراحة ما بين المجموعات. On va faire 3 fois. Début 1, 2, 3. رد بالي تو باش نخرج l'élastique. رد بالي على روحي. Donc je fais attention à l'explosion de cet élastique. Doucement, je fais ça. Et je passe la main derrière. Et c'est fini. Merci, à la prochaine. Assalam.